Morning peeps! Welcome back to my YouTube channel, and eto nga, naka-ready na tayo para sa ating adventure today. So, today ay pupunta po tayo sa sentro. So, tara! Excited na ako for this adventure. Kaya, dyan lang po tayo. Ang ganda ng sikat ng araw, and yan. Wow! Probinsyang-probinsya po kami. Ang ganda, di ba? Bukucho, wala. Bukucho. Bravo. Yan. Yan yung may-ari ng may-ari ng Airbnb. Ayaw niyang ma-videohan. So, di ba? Hihingi ako mamaya ng kamatis niya. Cute ng aso. Ciao! Ciao! Ciao, 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 ciao. So, ang daming bisikleta. Kung gusto naming mag-bike. So, tutur tayo dito sa Giro tayo dito. Punti sa may sa may bahay nung Airbnb. Wow, ang ganda. So, ang dami. Ang dami mong pagkaka-enjoyan dito sa apartment namin sa probinsya. Ayan. So tara na at tayo ay magsesentro na. Tatasa. Oo nga ho. Someday. Tuloy sa dagat to? Where? At least ito kalsada, hindi tulay. Wow! Ang sarap! Oo, yung may pwedeng kainin na Gandang sarap. Dito tayo. Mag-e-enjoy tayo dito. Wow! Ayun, may ito, ham and egg and cheese. Ito. mura. Kanino? Sa Islam. 5? Wow, ang mura. 650 ang umili. Ang mumura ng mga ano nila. Ay, breakfast. Ito yung gusto mo, Pero that may kanin. A few minutes later.
Siguro sa atin, di sila magkata. May Eurospin din eh. Avete in Bolzano un'ora e 30 minuti per il voletto. 5 ore gita alla mattina, 20 giorno alle 5 e noi abbiamo i delfini. Voi avete 6 dalle 9 alla sera, 3 ore gita, voi vedete tutto il Parco Nazionale Brioni e vedete i delfini perché con tutto il Parco Nazionale pesca è vietata. È più interessante, più bello, i delfini vengono per mangiare, per giocare e vediamo i delfini. Avete una cena inclusa, pollo, pesce, italiano e avete due vegani, cola, panza, acqua, vino, bianco. Marion, pwede tayo. Pero sa Magaling na kahit may ibang tao. Wow, magyayati na kami. Sana ay makakita kami ng dolphins. And eto, excited na kami para makakita ng dolphins. Yes, go ahead. Thank you so much. So ang pwesto namin ay sa taas. Wow. Mas maganda nga dito sa taas. Eto. Slobodno mi se obratite, ja ću biti cijelo vrijeme tu s vama na brodu. Evo sad ćemo vam staviti ovdje isto i piće. Što je uračunat sa desne strane, imate toaleti. Ništa, evo još jednom, dobrodošli. A tutti i passeggeri che parlano l'italiano, benvenuti a bordo, il mio nome è Larissa, sono la guida di bordo.
significa dopo vi spiego cosa è importante sapere. A proposito della città di vostro biglietto di visita, avete Coca-Cola, Fanta, Sprite, vino bianco e acqua. Se poi volete una birra, un cocktail, un gelato, un caffè, si deve venire giù nel salone, c'è un piccolo bar e li si può prendere questi, però si paga in Sprite, Weißwein und Wasser. No limit, wenn ihr nachher ein Bier möchtet, Kaffee, Cocktails, Eis, das kriegt man unten an die Bar, aber das zahlt man extra separat und nur Bar. Unten haben wir auch 2 Toiletten, also das wäre jetzt mehr oder weniger alles fürs Anfang. Noch einmal willkommen. To all English talking people, welcome to our boat. My name is Larissa, will be your guide today on boat. Later I will explain you what is important. Here, ice cream or coffee, you can get something in the bar downstairs, but you have... Thank you. Dito kayo para kapag ano ninong?